Hello, Ging. Ayaw ng suka, Ging. Tagaan. O, yan ang dulaan. Yahan. Tangino. Inday. Nico, dapat. Inday. Hatagang angkol. O, sige. Scots kami. So kami ang Gemini Fornax Alpha, Himalalod chapter, and karong adlawa na atay bisitahon nga usa ka pamilya diri sa barangay Mambaid. So dadon kamo kanamo nga bisitahon nato ang pamilya. By the way, kaning amo ang grupo nga Scots, dili ni siya gipanguluhan og politiko, kay kining amo a brotherhood and sisterhood. So ania kami para nga mutabang sa komunidad. O ganahan pud mo nga naamoy ika-share, well andam lang pud ming mo dawat, and para pud ato pud na siyang ipahinungod sa tawo nga dapat natong tabangan. Mauni ang akong mga kauban sa Scots namo kay lagi pagtinabangay ning amua. Sa nakita namo diri sa barangay Mambaid na ay usa ka pamilya nga 5 sila og anak, and ang usa nila PWD. Napakita na nako ni sa usa sa akong mga video about kani nga pamilya, and nibalik mi diri karon para muhatod na pod og tabang. Kaning akong mga kauban or kami sa Scots, dili mi mga kwartahan, pero kay ganahan man ming mutabang, so gatampo-tampo mi, gaamot-amot mi. Hello, maayong hapon. Siya mo tingog, ma'am. Hi. Tingog, sige, ma'am, tuntun. Salamat. Maayong hapon. Hone sa Scots. Kaning mga kauban ako sa Scots o kami sa Scots, dili mi naahan. Kaning kwarta nga amo ang gipalit para among ihatag ani nga pamilya, tinuluan ni og singot. Ngani kaning akong ubang mga kauban, mga driver ni sila og pedicab, pero basta lang kay makatabang, bahala ginagbay, basta kay makapahalipay ta sa pamilya nga gikinahanglan. Labi na ni nga pamilya nga medyo ubay-ubay ang ilahang mga anak. Gihapon mo ning balaya katong ang lauting tulugan sa mga bata. Dayon ang ilang mga sinina, ang ilang lutuan. Asa to yung lutuan? O kana ilang lutuan, ila intawong tubig. Mauni din ilang kahoy nga gigamit sa ilahang pagpangluto. Taon ilahang intawong mga pitcher, ilahang imnanan og tubig naa din hiluoy intawon kaayo gid ni sila. Kaldero nila. Kini mo ang hinabang kundi walay politiko ani nagkuyot ta kay basig ngayon nang politik kami. Kini mo ang kasing-kasing na mo na usa na mo namin ni contribute bisag unsa pa sa kinasing-kasing na mo paghatag sa inyo nga. Ipaabot mo na mo ang ilagmay nga hinabang sa grupo sa Scots sa Manalod nga ika-luoy ra pud nga makatabang po minyo. Pobre man pud mi pero mas kinahanglan mo yung kinahanglan aning kuana pero nawag ko punta nga inyo po nang i-appreciate nga ginagmay hinabang at least kasing-kasing naman paghatag sa inyong balay ba. Kaning amo ang gusto nga makatabang mi sa inyong pamilya kay kabalo gyud mig unsa kalisod ang panginabuhi. Sa Order of Scots, Gemini Fornax Alpha, Himalalod chapter, mabuhay kitang tanan, og manghinaot ko nga daghan pang mga grasya nga moabot kanato para nga makatabang pata sa mga pamilyang angay natong tabangan. Og sa kani nga pamilya, ate manalig lang, ate pray lang gyud kamo, labi na kay naamoy anak nga PWD, ayaw kawala sa paglaom tungod kay naara jud ang Ginoo nga gatanaw kanato. And manghinaot mi ate sa inyong pamilya nga maayo ra gyud ang mga panglawas, labi na sa upat pa ninyo ka mga anak. So mabuhay kitang tanan og hinaot pa nga madungagan paning grasya para kanila. Kung naamoy gustong ipaabot nga tabang ani nga pamilya, labi na gyud ang banig, pitcher, baso, plato, kutsara, sinina ug uban pa. Kami sa Scots pwede ra gyud muuban kaninyo. Daghang salamat.